गुरुवार दिन स्थानीय आस्कारोड स्थित सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 दिनिया वार्षिक क्रीड़ा उत्सव मुख्य अतिथि तथा वार्ड नंबर 3 कॉर्पोरेटर सविता साहू द्वारा उद्घाटित हो जाएछि। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରାଜେଶ କୁମାର ତାରିଣୀ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ମହାନଗର ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଅବନୀ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, समाजसेवी चित्तरंजन साहू, चाचा नेहरू क्लस्टर सीआरसीसी बैंक प्रधान प्रमुख मंचासीन रही। निकटस्थ ग्राम देवती मंदिर मशाल शोभायात्रा क्रीड़ा ज्योति अणाजिबा परे मुख्य अतिथि द्वारा क्रीड़ा पताका उत्तोलन करा जायतिला। विद्यालयर शिशु माने आकर्षणीय प्यारेड प्रदर्शन करिथिबा बेले मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथि माने अभिवादन ग्रहण करथिले। एहापरि मुख्य अतिथि आनुष्ठानिक भाव क्रीड़ा ज्योति प्रज्वलन करथिले। ग्रुप कैप्टेन को द्वारा शपथ पाठ होगा पर अतिथि माने निज निज वक्तव्य विद्यालय क्रीड़ा शिक्षार आवश्यकता संपर्क में शिशु मान बुझाई जहाँकि पिलामानंक मनरे उत्साह एवं खेलुआड़ मनोभाव भरी देथिला। विद्यालय क्रीड़ा उत्सव 3 दिन धरी चालू रहिबाकु थिबा बेले एथिरे कंगारू डिया, दौड़, बाटी चामच, छुंची सूता, अखा डिया, गणित खेल, पुची, कबाड़ी, शॉटपुट, चेस भली विभिन्न खेल सब रही। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରାଥମିକ ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଇଥିବା 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପି ହଂସିକା, ପୂନମ ବାଡ଼ତ୍ୟା, ତନ୍ମୟୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। राज्यपाल पुरस्कार पाइथिबा 12 जन स्काउट एवं गाइड शिक्षार्थीଙ୍କୁ अतिथिମାନେ सर्टिफिकेट प्रदान करने सह नूतन स्काउट एवं गाइड शिक्षार्थीଙ୍କୁ अभिषेक କରାଯାଇଥିଲା। क्रीड़ा प्रमुख सुनीता पट्टनायक विभिन्न खेलकूदर संयोजन करथिबा बेले गाइड कैप्टेन सुनीता धर, स्काउट मास्टर संतोष कुमार साहू रंगारंग प्यारेड कार्यक्रम परिचालना करथिले। शिक्षयित्री अस्मिता कुमारी एवं राजेश्वरी दास मंच परिचालना करथिबा बेले विद्यालयर शिक्षक शिक्षयित्री यथा निर्मला महापात्र, रीना साहू, राजेश्वरी दास, मनोरंजन पट्टनायक, महेंद्र प्रधान, निर्मला कुमारी साहू प्रमुख सहयोग करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जिला खबर। देखो यही विद्यालय आमर ब्रह्मपुर महानगर तथा रंगारेंडा ब्लॉक एक अग्रणी विद्यालय आपने समस्त जानते। विशेषकर उच्च प्राथमिक विद्यालय क्षेत्र में यह सारा गंजाम जिले एक स्वतंत्र परिचय रही, विशेषकर क्रीड़ा क्षेत्र में। तेणुक से दृष्टि जब देखापी गले यही कार्यक्रम अनेकांश तार गुरुत्व रखे। तेणु से आधार रे आमर यह सुंदर कार्यक्रम टी विद्यालय तरफ आज महा आडंबर पालन कर तार मुख साक्षी अच्छा। यही परिवेश परिस्थिति माहौल ही आपन को बयान करुच्ची आज यही कार्यक्रम गुरुत्व केते। तेणुक से माने कार्यक्रम टी अति सुंदर भाव में पालन कर समस्त गोटे वार्ता दौरान जे सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय हेले मध्य अनेकांश कौन क्षेत्र में आम क्रीड़ा क्षेत्र में पछक ना एवं यह एक सुस्थ वातावरण सृष्टि करुच्ची अन्य समस्त विद्यालय क्रीड़ा भित्तिभूमि, क्रीड़ा प्रति आग्रह एवं क्रीड़ा क्षेत्र में छात्र छात्री भितर थिबा अंतर्निहित गुण को सर्वसाधारण को आनिबा एवं से राज्य स्तर रे एवं जातीय स्तर रे प्रतिष्ठित करने से जो प्रतिज्ञा करछन्ती ताहा निहाती भाव में स्पष्ट भाव में आमको वार्ता दौर जे क्रीड़ा क्षेत्र पर एमाने मध्य प्रस्तुत अच्छा। विद्यालय आपणकर क्रीड़ाभूमि एवं आज परिवेश एवं छात्र छात्री मानकर जो त्याग, शिक्षक शिक्षयित्री मानकर समर्पण निहाती भाव में प्रशंसनीय। आस्का रोड उच्च प्राथमिक विद्यालय गोटे स्वतंत्र विद्यालय जहाँकि मु भावुची गंजाम जिले में ये एक विद्यालय ना जोटा कि प्रत्येक कार्यक्रम गोटे निरा ढंग से प्रस्तुत कर आसी पालन कर आसी। प्रकृत पक्षे यीटर पिला एत श्रृंखलित एत से पाठपढ़े कहतु खेलकूदे कहतु सबुधे अग्रणी। आज मुझे देखुली स्काउट गाइड रे मध्य माने राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त होती। कहीं कहवा उद्देश्य हो जाए जे स्काउट गाइड मध्य गोटे खेलर अंशविशेष अटे जो थी कि स्कूल सबुधे अग्रणी रही। मोर शुभकामना रही विद्यालय प्रति जे सभी पिला माने निश्चित भाव में आगू बढ़ंतु एवं जमिति स्काउट गाइड राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त पाई से भली खेल में अग्रणी हो आगू को जातु आगू को बढ़ंतु यही आशा नहीं मो विद्यालय को प्रत्येक वर्ष आसे एवं प्रत्येक वर्ष देखे खेल रे से माने बहुत उत्साहित करते। आमर सहयोगी शिक्षक माने बहुत धन्यवाद देवी जे आगू को यही चलुच।
मो ना सबिता साहू मो वार्ड नंबर 3 कोऑपरेटर मो एरिया रे स्कूलटा जाउची स्कूलटा एते माने आगो को गलानी जे सारा ओडिसा रे स्कूल नंबर 1 हेची ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଉପକୃତ ହେଲେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଆଉ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଡାକିବି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ସରକାର ସବୁ ଖେଳ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ମୋ ଏରିଆର ମୋ ସ୍କୁଲଟା ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ ସାର୍ଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସ୍କୁଲର କେମିତି ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏଇଟା ଆମର 2 ଦିନିଆ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର 2 ଦିନ ଧରି ହୁଏ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କେବଳ ଯେ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କେବଳ ବହି ପଢ଼ା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ସୀମିତ ନୁହଁ କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ଦେଇ ହିଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ଥିଲା ଯେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଆମର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବାର ଅଛି ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ଟତା ସଂଯମ ସାହସୀ ହେବା ଏବଂ ସହଯୋଗ ଭଳିଆ ମହାନ ଗୁଣକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଶିତ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳରେ ସେମାନେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ନିଜର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଆମର ଏଇଠି ପୁରା नो बुक डे ଏ 2 ଦିନ ଏଠି 2 ଦିନ ସେମାନେ ବହିପତ୍ର କିଛି ଆଣିବେନି ସେମାନେ ଖେଳିବେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଟିଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ କିଛି ତାଲିମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର କମିଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଅଧିକାର କରିପାରିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ବା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରାଇଥାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛୁ।